बांग्लादेश में आए थे, आपने उनका नाम भी सुना। उनके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात ऐसे रहे कि हमारी मुलाकात ना हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उस अजीम रिश्ते की निस्बत से हमारी मुलाकात हुई और इंशाअल्लाह ये मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। सहाबा से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात, आप मुझसे ये वादा करें, अल्लाह ताला आपको बेटा दे, भतीजा दे, नवासा दे, पोता दे, आप उसका नाम रखेंगे अबू बकर सिद्दीक, नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा नाम रखेंगे उमर फारूक, उस्मान गनी, इंशाअल्लाह ठीक होगा, अलीउल मुर्तदा, और नाम रखेंगे हुजूर के सहाबे के नाम पर अमीर मुआविया, नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। बेटियों के नाम आयशा रखेंगे, हफ्सा रखेंगे, जुबैरिया रखेंगे, मैमूना खदीजा रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामिल नासिर हो। हजरत मौलाना खुबैब साहब से दरखास्त है कि दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوام ولك الحمد حمدا قائلا مع حدودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبه قلوبنا ونبه قلوبنا ويسر امورنا ويسر امورنا وحسن مرادنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا حفيظ الأوطان اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله আমরা এখানে যারা হাজির হয়েছি আমাদের সবার গুনাহ মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন আল্লাহ তোমার এক বান্দা হিসেবে কোরআনের ছেলে হিসেবে বাদীর ছেলে হিসেবে আমাদেরকে গ্রহণ করুন ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে তুমি রহমত নাযিল করো ইয়া আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করো ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.